बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने एक कानून पास किया है जिसे हतक इज़्ज़त का कानून का नाम दिया गया है, और इसका मकसद उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है जो बग़ैर किसी सबूत के किसी भी शख्स की, शहरी की, सियासतदान की या अदारे की पगड़ी उछाल देते हैं। बज़ाहिर तो इसका मकसद बिल्कुल ठीक है, लेकिन सहाफ़ियों को ख़दशा ये है कि शायद ये उनके ख़िलाफ़ एक नंगी तलवार के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कानून है, और वो खौफज़दा हैं कि इस कानून के बाद जो पहले ही मीडिया अच्छी खासी कदगनों में है की जद में है, वो मज़ीद जंजीरों में जकड़ा जाएगा। और वो मीडिया ख़ास तौर पर जो आजकल आज़ाद है, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, और लोग आजकल उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, और सोशल मीडिया से ही अदारों को भी और हुकूमतों को भी प्रॉब्लम है इस वक्त, इसके लिए जिसको काबू करने के लिए ये कानून साजी की गई। इस कानून साजी के हवाले से सहाफ़ियों के मरकज़ी तंजीम के सदर PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब कल लाहौर में थे, और उनकी वहाँ दीगर सहाफ़ती नुमाइंदों के हमरा हुकूमत और अटॉर्नी जनरल के साथ मुज़ाकरात हुए, तवील बातचीत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अगरचे सहाफ़ियों को मुतमईन किया कि ये कानून किसके लिए आ रहा है, कैसे इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी सहाफ़ियों का ये कहना था कि इसमें कुछ शिकें हैं जिसमें हम अपनी अमेंडमेंट आपको पेश करते हैं, हम मुतमईन हैं, हम भी मदर पिदर आज़ाद नहीं, कानून से बालातर नहीं, लेकिन 3 दिन हमें दे दें, हम आपको अपनी अमेंडमेंट्स देते हैं, उन पर भी गौर करके इनको शामिल कर लीजिएगा। लेकिन सहाफ़ियों को ये मौका नहीं फराहम किया गया और रातों रात कानून मंजूर कर लिया गया। इस अमल कानून के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हुकूमत की इस अफरा तफरी के ख़िलाफ़ आज PFUJ मुज़ाहरा भी करेगी। मेरा तो भट्ट साहब को मशवरा यही था कि अगर कानून बेहतर है तो ज़ाहिर है, क्योंकि भट्ट साहब का भी यही कहना है कि जो 50 सहाफ़ी हैं जो ट्रोलिंग करते हैं, या एंकर्स हैं जो जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, अदारों की नुमाइंदगी करते हैं, वो सहाफ़ी नहीं हैं, या जो यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई कानून आता है तो भले आए। तो नाज़रीन, भट्ट साहब से इस हवाले से तफसीली बात हुई, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस कानून पे, और वो क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो मुलाज़ा फरमाइए भट्ट साहब का इंटरव्यू हतक इज़्ज़त के कानून के हवाले से। भट्ट साहब, आपने कंसल्टेशन प्रोसेस किया तो कानून भी देखा होगा, ये बताइए हमारे साफ़ी भाइयों को, ये कानून है क्या जो मंजूर किया जा रहा है? राशिद बीब साहब, देखिए, एक तो मैंने कल भी उस मीटिंग में कहा था कि हम किसी भी कानून साज के ख़िलाफ़ नहीं होते, और पार्लियामेंट का ये हक है कि वो कानून साज करे। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट होती है, इसलिए ये मेरा हक नहीं है कि मैंने कानून साजी करनी है या मेरी पसंद का कानून बनना है। हम कोई दुनिया में कोई अनोखी मखलूक नहीं है जर्नलिस्ट, लेकिन हम बार बार चाहते हैं कि पूरी दुनिया का एक तरीक़ाकार है कि जब भी आप कोई लॉ बनाने के लिए जाते हैं तो आप उसको में कंसल्टेशन प्रोसेस इतना करते हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर होते हैं उनसे बात की जाती है। हमारा भी मुतालबा सिर्फ यही था कि भाई हम अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझते हम, बल्कि जब पीका एक्ट आया तो उसके हम खिलाफ इसलिए थे कि दुनिया में पहली दफ़ा सिर्फ 3 मुल्क रह गए हैं दुनिया के जहाँ ख़बर को काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस बना दिया गया था। ये तो हमारा मुतालबा था कि सिविल सूट को जो है वो आप स्ट्रेंथन करें ताकि आपको लोगों को पकड़ना ना पड़े, पुलिस को ना पकड़ना पड़े। और हमने खुद हाई कोर्ट में लिख के दिया कि भाई तौहीने जो हत्या इज़्ज़त का जो लॉ है उसको आप स्ट्रांग कर लें, लेकिन बाकी लॉज ना बनाएं। अब बाकी लॉज अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने एक नया लॉ बनाना भी शुरू कर दिया है। तो इसलिए कल इस नए लॉ के तहत क्या ख़तरा है? क्या गिरफ्तारियाँ हो सकेंगी साफ़ियों की, या क्या मसला है? देखिए, एट द एंड तो ज़ाहिर है, जो जिस तरह मैंने कल मीटिंग में भी कहा था कि पाकिस्तान ने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, कौमी सलामती के नाम पर, और हुकूमतों ने बहुत सारे बिल बनाए हैं। ज़ाहिर देखने में तो हर बिल अच्छा लगता है कि भाई इसका मकसद ये होगा कि अवाम को इंसाफ मिले, इसका मकसद ये होगा कि मुल्क में अमन मान रहे, इसका मकसद ये होगा कि हर आदमी के लिए पाकिस्तान में जो है वो इंसाफ के दरवाजे जो है वो बराबर खुलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ उस वक्त की जाती है जब कोई जर्नलिस्ट या आम शहरी कहीं इस्टेब्लिशमेंट के हेड के ख़िलाफ़ बात करते तो उस वक्त सब जाग जाते हैं, भाई ये क्या हो गया है। कहीं जुडिशरी के सरबराह के मतलब बात हो जाए तो सारी दुनिया एक्टिव हो जाती है,
اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں حکومتوں میں ان کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو پھر بھی سب لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، تمام ادارے بیدار ہو جاتے ہیں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام پس جائیں، ان کو آپ میڈیسن کی پوڑی میں زہر بھر کے دے دیں، کوئی نہیں اٹھے گا. لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. فکر صرف یہ ہے کہ 3 4 5 جو پاکستان کے لاڈلے ہیں ان کے متعلق بات نہ ہو. بھائی ہم 24 کروڑ عوام کو اصلاح کی ضرورت ہے، میں بالکل اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں. تو میں نے کل بھی کہا کہ آپ کو تو یہ نظر آتا ہے نا سوشل میڈیا پہ کہ چند بڑے لوگوں کی کردار کشی ہو رہی ہے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں چند گالی بھیڑیں ایسی ہیں جن سے کہ محلے کے دکاندار بھی محفوظ نہیں ہیں، تاجر بھی محفوظ نہیں ہے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو انہوں نے ان سوشل کر کے بلیک میلنگ کا راستہ کھولا ہوا ہے. ہم ان کا راستہ بھی روکنا چاہتے ہیں. پھر وہ جرنلسٹ سو کال جرنلسٹ جنہوں نے جرنلسٹ کا نقاب تو پہن رکھا ہے لیکن کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ترجمان ہیں. پورے ملک میں ایسے 50 کے قریب جرنلسٹ ہیں جو کسی ادارے کی ترجمانی کرتے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں. انہوں نے 50,000 جرنلسٹوں کو گالی بنا کے رکھ دیا ہے. بطور لیڈر وہ جو 50 جرنلسٹ ہیں یا ٹرولرز ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا قانون ہونا چاہیے، کیا حل ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو ان میں خود مورل کرج ہونی چاہیے. وہ تو نہیں ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ بھائی ہم فلاں سیاسی جماعت کے منشور کو پسند کرتے ہیں، ہم فلاں سیاسی جماعت کے لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحا ہے، ہم آج کے بعد نیوٹرل نہیں ہے. جرنلسٹ مین نیوٹرل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے. آج کے بعد ہم اس سیاسی جماعت یا اس سیاسی پارٹی کو کریں گے، ہم انہیں ہار پنا کر الوداع کریں گے. ہمارے بہت سے لوگوں نے یہ مثالیں قائم کی بھی ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کے بھی کلیگ رہے مشتاق بن نہاد صاحب، وہ پروگرام بھی کرتے تھے، وہ پریس کلب کے بھی صدر رہے، سیکرٹری رہے. لیکن جب انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں اینکر نہیں ہوں، میں جرنلسٹ نہیں ہوں، پریس کلب کے بعد ممبر نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. مشاہد صاحب سید ہیں، شیریں مزاری صاحبہ تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں. تو میرا خیال ہے ان جرنلسٹوں کو بھی کم از کم بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بابتی لاز نہیں سمجھتے. اگر ہم فیک نیوز کی حمایت میں ہوتے تو کل کے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ کریں. ہم اس میں بات کرنا چاہتے ہیں، فیک نیوز کو روکنا چاہتے ہیں. جو ٹرولنگ ونگ بنائے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹی میں، کوئی جرنلسٹ بات کرتا ہے تو اچانک اس کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑا وکٹم تو میں ہوں اس وقت. ایک جرنلسٹ ہے جو سچ بولتا ہے تو اس کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم میٹنگ میں بیٹھ کے ہم نے کنسلٹیشن پروسیس کا حصہ بن گئے تو اٹ مینز ہم فیک نیوز ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم کردار کشی کا ختم کرنا چاہتے ہیں. جو ایجنڈا ڈریون جرنلسٹ ہیں اور چند اینکر ہیں جو ایجنڈا لے کر بیٹھتے ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت پورے جرنلزم کو انہوں نے گالی بنا رکھا ہے، ہم ان کا بھی قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں. جو سیاسی جماعتوں کے ترجمان جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی تنگ ہیں، ہم ان کا بھی راستہ روکنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت نے صاحب کچھ اس انداز میں کیا کہ لگتا یہ ہے کہ پہلے ٹارگٹ کو طے تھا کہ کسی کے گل میں پھندا ڈالنا ہے، بعد میں قانون بنایا جا رہا ہے.